Kay mga megs, ari subong ang aton the situation, no. Muna subong ang sulod sa engine room naton. Okay. Okay, fully covered siya. So, i-switch on tanay ang Yeah, just give me a sec. So, kaya na takod na ang shore power. So, check na ang power ng yung buta nila kung kaya. Okay. Ang alarm. Relax, relax, relax. Relax, relax. Okay. Online. Battery 95%. Okay, good. Okay, current 25 ampere. Voltage to 20. Yeah, all good. Yeah. Thank you. So may sure power na ta. So pang off na yan. Pwede pinandan. Wait, no. Wait, pwede. Freezer. No. So okay na.